Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to what happens during a timeout. Karena kemarin kita udah bahas what happens during a timeout ketika Red Sparks menang melawan High Pass, kali ini kita akan membahas timeout ketika Red Sparks takluk dari Hyundai Hill State. Tapi gengs, meskipun kalah, Red Sparks bermain luar biasa. Bahkan di set terakhir terjadi deuce terpanjang dengan skor 39-37. Gokil kan? Nah, Mimin yakin kalian akan penasaran apa sih yang dikatakan kedua pelatih ketika sesi time out untuk bisa memecahkan pertahanan dari lawan. Seperti biasa, mari kita mulai. Red Sparks Chungkwanjang melakoni laga seru di lanjutan V-League. Terakhir, mereka harus takluk dari Hyundai Hill State yang memiliki pertahanan serta penyerangan solid dengan skor 3-1. Meski bermain dengan sekuat tenaga, kita harus mengakui kalah ya kalah aja. Karena mau bermain sebaik apapun, kalau kalah tanpa melakoni 5 set, ya tetap nggak akan dapat poin. But harus tetap diapresiasi tanpa memuji berlebihan dan tetap harus memberi saran dan koreksi tanpa menjatuhkan. Ya udahlah, daripada bertele-tele, kita langsung ke terjemahannya aja. Timeout pertama langsung diambil ketika Red Sparks di awal set sudah tertinggal 3 poin dan belum mencetak poin sama sekali. Ditambah permainan Red Sparks sudah terlalu panik, sehingga tindakan yang paling masuk akal adalah mengambil timeout secepatnya. 자, 일단 뭐 공격력을 가지고 있는 현대건설이니까요. 처음에 또 뭔가 딱 좋은 음악 실수했나니까. 공격도 더 확실하게 때려주고 확실하게. 때려. 항상 리시버 할 때 항상 다음 사람도 대선이 빼고도 다 준비해야 된다. Kemudian Red Sparks berhasil menciptakan 2 poin tambahan yang tentu ini akan mengancam Hill State jika terlalu dibiarkan, sehingga pelatih Kang Song Hyun mengambil timeout. 이렇게는 자 저쪽으로 짧게는 안 때리잖아. 그러니까 이쪽으로 좀 벌려주고 지훈이가 왼쪽 좀 봐주거든. 거기 방금은 지훈이 쪽 한 발이야 한 발. 자 어려운 거 올려놓고 처방이 중요하니까. 이거 Tekanan Hill State masih terus berlanjut gengs. Bahkan Red Sparks semakin tertinggal banyak poin. Secara permainan Hill State benar-benar merata. Jadi bahkan semangat saja tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Di perolehan poin 11-5, Go Hae-jin pun meminta timeout kedua. 왜 경기가 집중들이 하나도 안 되잖아 지금. 뭔가 붕 떠 있어. 딱 나와주고 연결해주고 또 쿠키도 공격 준비해야 되고 뭔가 다 자기도 주면 다 미루잖아 미뤄. 경기를 우리가 주도적으로 해야 되는데 상대가 지금 막 못한다니까 그렇게. 우리 경기력이 나오면 충분히 이길 수 있어. Sayangnya di set pertama ini beberapa pemain tidak bermain dengan maksimal dan sering melakukan kesalahan, sehingga set pertama ini diambil oleh Hyundai Hill State dengan skor telak 25-12. Set kedua berjalan lebih seimbang. Kedua tim terus-terusan saling mengejar di dalam perolehan poin maupun secara karakter permainan, sehingga tidak ada timeout sama sekali hingga technical timeout pertama diberikan. Barulah ketika pemainnya melakukan beberapa kesalahan, pelatih Kang Song Hyun pun mengambil jatah timeout pertama ketika kedua tim memperoleh skor 11 sama. 그렇지. 이렇게 움직여서 볼하고 가까워져야 돼. 가까워져서 다른 건 잘하고 있지. 서브 이제는 표승주가 저희면은 표승주한테 가자고 서브를 저쪽에 해놨다가 표승주 쪽으로 좀 안 좋은 것 같아. 그렇게 흔들지 말고 자리 잡아야 돼. 그렇지. 사이드. 자 이제 초반에. Setelah timeout, Hill State langsung mencetak 2 poin tambahan. Hal ini membuat Go Hae-jin mengambil timeout guna memutus momentum Hill State dan juga memberikan strategi tambahan bagi anak asuhnya. 빨리 돌아와야 돼.
선수들이 이렇게 불안해하면 경기 못 한다니까. 하나 하고 나 뛰고 같이 뛰고 해서 분위기를 빨리 바꿔야지. Dan sepertinya perkataan Go Hae-jin benar-benar bekerja. Bahkan Red Sparks terus berhasil mengejar dan unggul dari Hill State. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan dong. Dan pelatih Kang Song Hyun pun terpaksa mengambil time out kedua. 서브를 너무 정면에 때려서 그랬어요. 사이드로 타이밍은 괜찮았거든요. 도지가 좀 떨어져서 속공 너무 붙었으니까 속공이 너무 붙어. 그러니까 각이 안. 그러니까 떨어져서 이렇게 앞으로 각을 내라는 얘기죠. 그러니까 쟤네들이 높이가 있으니까 쑥 들어가면 각이 안 나오니까 그치. 그러니까 떨어져서 날라가. 강생 감독이 Pertandingan masih berjalan dengan ketatnya, gengs. Bahkan kini Red Sparks berhasil disalip oleh Hill State. Hal ini membuat Go Hae-jin mengambil timeout kedua untuk lebih menekankan apa yang seharusnya para pemain lakukan untuk keluar dari situasi tersebut. 빠르니까 맞아 빠르니까 천천히 지금 상대 센터에서 나갈 때 타이밍이 전혀 안 빠른다. 그리고 지금 봐봐 준비가 못해서 연결이 안 된 게 너무 많이 나오잖아. 다 같이 준비해 다 같이. Set ini pun berjalan sangat ketat, bahkan harus terjadi deuce yang akhirnya dimenangkan oleh Red Sparks Jong Kwan-jang dengan skor 29-27. Set ketiga game masih dalam suasana memanas dan dengan perolehan poin ketat. Pelatih Kang Song Hyun mengambil timeout pertama set ini ketika kedua tim bermain dengan skor 14 sama. 그러니까 저기서 5번 쪽으로 흘러가니까 그 중심을 저쪽으로 가주라고 좀 아쉬워. 잘 갔는데 어찌 좀 빨라지. 다행히도 가갖고 잘 갔는데 흔들지 마. 딱 잡아놔. 그게 아까 그 아쉬워. 딱 걸렸는데. 브로킹에서 바운드하고 한두 개 떨어뜨려줘야 돼. 그렇지? 다행히 잡고 다행히. Pertandingan masih berjalan dengan seru di mana perolehan poin tak pernah terpaut jauh antar kedua tim, guys. Namun kondisi masih lebih baik untuk Hill State, sementara Red Sparks harus tertinggal 2 poin. Go Hae-jin pun memutuskan untuk mengambil time out dalam kondisi ini. 그만큼 봐봐 이 지금 2점 다 우리가 준비 안 해줬잖아, 그지? 그럼 뭐야 이제 시합 끝날 때까지 안 나오면 되는 거야. 근데 똑같은 걸 반복해서 한다 그러면 안 된다는 거지. 자. Jong Kwan-jang semakin mengejar perolehan poin Hill State dan skor juga bahkan 19 sama. Dan disinilah pelatih Kang mengambil timeout kedua untuk memutus momentum Red Sparks. 잊어버리고 잘 들어온 거 강하게. 그러니까 조금 제가 타이밍이 불면은 바로 때리지. 그러니까 좀 타이밍 준비하고. 자 여기 또 아까 그 피치 싸움이지. 자 몇 개만 더 힘내자고. Sebenarnya perolehan poin sangat mepet, gengs. Namun memang secara permainan Hyundai lebih solid dan sulit ditembus. Sementara Red Sparks masih bapuk sana sini. Go Hae-jin pun memutuskan untuk mengambil timeout kedua. 리시버들이 너무 기다린다니까. 제가 지금 세게 치지도 못하는데 긴장하지 말고 그래서 조금 더 여유 있게 하고 여유 있게 내가 봐봐 내가 저 지금 끌고 내려왔기 때문에 그냥 우리가 때려버려 하나만 내가 미리 간단 말이야. 봐봐 Tapi sayangnya memang tidak semudah kedengarannya ya. Mega dan yang lain juga masih sering melakukan kesalahan. Sehingga set ini pun dimenangkan oleh Hill State dengan skor 22-25. Set keempat secara permainan kedua tim masih saling menyulitkan satu sama lain. Dan ini akan menjadi set paling lama di game ini, di mana set ini berakhir dengan skor 39-37, the crazy score.
Jung Kwan-jang pun langsung tampil ofensif dan berhasil mengungguli Hillstead di awal-awal set. Di perolehan skor 2-5 untuk keunggulan Red Sparks, pelatih Kang pun mengambil timeout pertama. 그러니까 저기 라인 한번 빠지니까 라인 잡으려고 그러니까 더 오기 전에 때릴 것 같으면 그 오버쪽으로 더 빨리 때려가. 그러니까 A킬로가 은진이가 이렇게 쏠리니까 저기 아니 몸만 잡으려 이쪽으로 쏠리니까 해서 이쪽으로 때려도 된다네. 속도 비슷해서. 오케이. 자 지금 벌어지면 안 돼. Red Sparks terus menjauh dengan banyak poin, namun Hillstead masihlah tim yang solid dan terus-menerus mengejar. Mau tak mau Goejin pun harus mengambil timeout untuk memutuskan momentum mereka. 서브 1세트부터 4세트까지 짧게만 때리는데 왜 기다려? 리시브 기다리지 말아. 그리고 뭐만 때리는 거 끝날 때까지 직선만 잡아. 왜 뭐하러 들어오지 말라니까. 사이드 레프트는 라이트는 우리 미들이랑 수비한테 맡기고 사이드는 위로만 떠 위로만. Memang secara poin Red Sparks masih terus unggul gengs, namun Hillstead juga semakin dekat nih dan mendekat lagi. Kemudian untuk lebih mematangkan hal itu, pelatih Kang pun mengambil timeout kedua. 나이스 캐치. 자 다시 이 파이 오고 1번 자리 파이. 침착하게 또 기어 이제 잘 잡아왔잖아. 지금이야 지금 이거. 자 사인 잡았어. 오케이. 자 상대는 감독이. Dan lagi-lagi set ini pun terjadi deuce, bahkan seringkali terjadi set point bagi Red Sparks dan match point bagi Hillstead secara bergantian. Di perolehan poin 28-27, di saat Hillstead mendapatkan match point, Goejin pun mengambil timeout terakhir. 내가 집중해야지. Laga pun masih terus berlanjut hingga menyentuh angka 30. Dan saking ketatnya set ini, tidak ada satu tim pun yang menyerah begitu saja. Hingga pada akhirnya set pun dimenangkan Hillstead dengan skor fantastis 39-37. Gila, Mimin yang nonton sampai ikutan capek loh. Moma bener-bener gak bisa dibrok sih. Dan dengan hasil tersebut Hillstead berhak atas 3 poin di kandang Red Sparks dengan skor 3-1. Sayang sekali ya. Mari kita balas di round kedua. Dan seharusnya sekarang fokus dulu melawan Pink Spiders. Balas dendam sama Hillstead nanti aja di round kedua. Nah itu dia gengs, what happens during a timeout episode 4 antara Hillstead melawan Red Sparks. Semoga kalian terhibur dan yang pasti silahkan dikoreksi juga, karena kemampuan bahasa Korea Mimin masih seumur jagung, jadi pasti ada aja kesalahannya. Yaudahlah, terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan juga bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn. See you in the next video gengs, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.